Kinoro panda kajem no tam no ti khaja he onong da hamung tam mo pan ni জয়নিং প্রোগ্রাম জায়গায় জায়গায় বেলায় জয়নিং প্রোগ্রাম গোबां একে তিনি আরো বহাইনাই পারা পারাও খুব উৎসাহ নির্বাচন তো ঘোষণা সিংয়াখো আইপানা নির্বাচন ঘোষণা নাংনানি বাগৈ যে প্রক্রিয়া চলে তংখা আমনি লগনো kathalia মির্জা রাজাপুরনি এলাকাও পুরা উৎসবনি মেজাজ বিশেষ করে দনপুর এলাকাতেই উৎসবনি মেজাজ যেন পারা পারাও বিজেপি ন বিদায় রিনানি বাঙিনি তিয়ার কারণ এডিসিও টিপ্রা মথা ক্ষমতায় ফাইফানো ও এলাকাও কিন্তু থানায় বিজেপি কোনো না কোনো রকম ভাবে রেগিং টেগিং খেনি পাঁচ খাইকা আপরচিনি শক্তি বাস বাংয়াখো কিন্তু তাবো পুরা এলাকা জমজমাট ভাবে ডেইলিনো জয়নিং প্রোগ্রাম চলাই তঙ্গো जों साका কিন্তু নির্বাচন ঘোষণার মা পরে ফোন জয়নিং না লয়নি হেনি কিন্তু বড় গ্রক কিন্তু যতন উফলা কফলাংলাই যে পারা পারা নির্বাচন নাইয়া তাবুন সিমিনো যোগদান সুরং থাंखायसि गे जों नखना मनाय पाथर जनसभा खाइप्रो जों हदातसा खाइ माने 4-5 हाजार बरक कुथुमका आरोबो 1.5-2 हाजार जयनिं रेखा बने परवर्तीकाले आगरतला थांगिनाय बिजेपि नि नेतृत्व प्राय 100-150 जन थांगिनाय जयनिं रेफिका मने पराहायनाय yang शान्तिर बाजार साइडआव चिनि मनो साइडआव जयनिं रमान नरक नखना फ्रिस्टा प्रमुख रक विभिन्न जागाव पतिसरिव जयनिं खा बने पराहायनाय गोबां मा मुइतक करिबेका इगोस गांगबो अरो जयनिं फिउका तामसिगामो जगतरामपुर जयनिं का बने पराहायनाय मियाव मनाय पाथर 100 दयलाव 133 बुटार जयनिं फिउका गे ताबो गरम फिउका गे खनाबो तेबो गोबां मा जागाय जों खबर मानि दं इनके खोनाहायनाय यांग रेंफिजाक चिनि गारु रग आइके किछा जों दुर्बल तमन आरो पुरा गारु रग ताबो फाइबायनाय जयनिं रनायनि साबायजाक गारु रगबो जों थाङिमा दं गाजै ताकलाय आं मने खायो तेमन कोनो कन्टेस्ट दंला माने कन्टेस्ट दंफनो निर्वाचन जस्ट সময়নি অপেক্ষা বিজয় জাস্ট সময়নি অপেক্ষা ও এলাকাও তিনি আর বুসুক বতার হেকা বুসুক ফ্যামিলি তিনি আর নং তিনি আর আইগিনি সিমিন আর টিপ্রা মথা মোটামুটি তঙ্গো কিন্তু তাবো খাইনাই কতালকে বাদ বাকি যে তংনাই রগো 50 ভোটার হয় 24 ফ্যামিলি নি চিন আর তেসা যোগদান রহাই ফিকা আশা খায় তাই কয়েকদিন পরে তাই ফাইনাই হিসি ভোট ফাইনাই ভোট থায়ামো খাইজা দং তিনি দনমুরা তৈবান্দালনি लोकरं कोन मेसेज खचार मुसुं दि फाइनाल बुसुं नि इलेक्शन ना कोनो मेसेज सरना करे कारण लोकरक जतो साइमानो सिवै बजिवै फायो कारण राजा सामाने राजा खाइमाने जतो नगै सिवै दं आर मानिक साहा संनि जे एक्टिविटीज विकास संनि जे तंमुं सामुं ते विशेष कायरनि जे एमडीसी बिनि जे तंमुं सामुं व्यवहार आबो जतन सिवैसि विशेष कायो एलाकानि बरक आरो तै कोनो साना नांगायसि कारण आं कोनो साइमियासि लोकरकसो उल्टानो साइखनारो आमते बिन तंमुं बिनो सुतरां आरो जागाते आं ताम साना तंबा बैसानो साइखनाय दं